स्वामी को कहली चिकेन टिके आनी दियंत कि से आनी धरेदेले 1 केजी चिकेन ना पाखरे अच्छी टमाटो ना अच्छी एक्स्ट्रा किसी मसाला चिकेन बिना टमाटो रे कौन बा करी चिकेन को धोईक रखिदे भाविबा पड़ो कौन करा जाई पारिबो बिना टमाटो रे तो चिकेन भल बिल्कुल लगे हौ देखा जाऊ कौन कर मुझे नुआ प्रणाली चिकेन एपट गैस रे किसी तेल कढ़ई रे गरम करुच्ची तापाई मुझे दुईटा मीडियम साइज पियाज को लंबा लंबा करी पतला पतला करी भलसे काटी नहीं मसला एतिक अदा रसुण कंचा लंका खाली नहीं एबे आम पियाजटा को डीप फ्राए गोल्डन ब्राउन करी भाजी नवा बिरयानी रे जो टाइप रो पड़े से टाइप रे भाजी नवा देखो तेल बहुत भल से ताती जाइए पियाज में पकड़देवी सब पियाज एकाथरे पकड़ दे गोल्डन ब्राउन होना जाए भलसे देखो कलर चेंज लगे आम गोल्डन ब्राउन होला जाए जमी बिरयानी को भाजी पकाते से टाइप रेड होला जाए तो भाजी ना देखो पियाज कलर पूरा चेंज हो जाए ऑयल काढ़ी चिकेन रे ऐड कर देखो सब पियाज पकई देती चिकेन एवं काटिकी रखि अदा और रसुण को थोड़े पानी टे पिला आप देखिए तेल पकड़ काढ़ी दौचे किसी समय ठंडा हाँपा छाड़ीदेव ए चलते जावा चिकेन मैरिनेशन प्रोसेस मुझे पियाज तो पकई देती 1 चम्मच लंका गुंड पकेगा 1 चम्मच हल्दी गुंड 1 चम्मच धनिया पाउडर स्वाद अनुसार लुण नहीं जाइए 1 चम्मच मुझे किसी कड़ ऐड करुँच बहुत सारा कड़ देदेव जेहेतु आम पाखे टमाटो आवेलेबल ना ये काटी रखी कंचा लंका को भी दे दूचे मन रखिथे सब चिकेन को जेबे भी करूँ सब मैरिनेट करके चिकेन खाइबा चेष्टा करते चिकेन बहुत सॉफ्ट होता है जूसी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है भल से आम बिरयानी सब मसला चिकेन पूरा रेडी 30 मिनट्स पे छाड़ीदेव कवर कर 30 मिनट्स पे छाड़ीदेव तक हम से अदा रसुण को मिक्सचर बाउल को नहीं जावा जेहेतु मो पाखे जीरा पाउडर अवेलेबल ना ये अल्प किसी जीरा नहीं नौचे अल्प किसी पानी नहीं भलसे ग्राइंडिंग कर देखा ये केते स्मूथ से बेटर रेडी एबे हम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा कढ़ीटा गरम मुझे सोरिष तेल किसी दौचे नॉनवेज पुणी बिना सोरिष तेल तो केबे पॉसिबल ही नुहे सब बड़े नॉनवेज जिनस सोरिष तेलटा ही टेस्ट लगे ये आम तेलटा गरम हाँक छाड़ीदवा चिकेन मैरिनेट कर तो 30 मिनट्स हो जाए देखो केते जूसी जूसी लगुच बहुत भी सॉफ्ट हो जाए मैरिनेशन पर आम ये चिकेन तो सब मसला ऐड कर डायरेक्ट गरम तेल रे आम पकई पार देखो तेल भल से ताती जाइए आम चिकेन को सब चिकेन को पकड़े किसी पानी भी चिकेन ऐड कर
ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି ନା ଆଉ କିଛି, ତଥାପି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଘୋଡ଼େଇ କରି କରନ୍ତୁନି। ଚିକେନ୍ର ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଟା ଖୋଲା କରି କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଚିକେନ୍ଟା କଲାବେଳେ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହିଁ ଥାଏ। ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇକି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଥିରେ ଦହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦହି ଦେଲା ମାନେ ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣିଟା ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ପାଣି ସେଇଥିରେ ମରିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ପକାଇ ନେବା। ଭିତରେ ପାଣି ମରିବା ସହ ମସଲାଟା ବି ବହୁତ ଭଲସେ କଷି କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ପାଣି ପୁରା ମରିଗଲାଣି। ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲସେ କଷି ନେବା, ଚିକେନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚିକେନ୍ ଆମର କଷି ହେଇଗଲା। ବିନା ଟମାଟୋ, ବିନା କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ, ବିନା କିଛି ନଥାଏ ବି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ୍ ଆମେ ବନେଇ ପାରିଲେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ କଣ୍ଟେନର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବାଲା ଚିକେନ୍ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଘିଅ ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍। ଏଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦହିବାଲା ଚିକେନ୍।